आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो विधानसभा वेंचणुका खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला। मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर मुखेल फुडारी राज्यांक भेटी दितात। देशभरात पेट्रोल डिझेल आनी एलपीजीची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकार सगळे यत्न करता। नागरिकांक एलपीजी सिलिंडर बूक करपा खातीर डिजिटल माध्यमांचो वापर करपाचो सल्लो दिला। विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी काल इराण आनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडेन आनी कतारच्या प्रधानमंत्र्यांबरोबर दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो। भारतीय ध्वज आशिल्लो एलपीजी टँकर ग्रीन आशान इराणा लागसारच्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनी यशस्वीरित्या पार केल्या। हॉर्मुझ सामुद्रधुनी फाल्यां मेरेन सागरी येरादारी खातीर उक्ती केली ना जाल्यार इराणाच्या वीज प्रकल्पांचेर आनी पुलांचेर हल्लो करतले अशी शिटकावणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी दिल्या। IPL T20 क्रिकेट सर्तीन काल रातीं रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरून चेन्नई सुपर किंग्साक 43 धांवड्यांनी हारयलो। आतां पुराय खबरो 4 राज्य आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या विधानसभा वेंचणुकांचो प्रचार सध्या तेंगशेर पावला। मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर मुखेल फुडारी राज्यांक भेटी दितात। भाजपचे ज्येष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल उत्तर बंगालांतल्या कूच बिहार जिल्ल्यांत एका व्हड जाहीर सभेंत उलोवप केलें। प्रधानमंत्री मोदी हांणी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर टिका करतना राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्थेचो अभाव तशेंच गैरकारबाराचे मुद्दे अधोरेखीत केले। प्रधानमंत्र्यांनी राज्यांतल्या लोकांक आश्वासन दिलें की जर भाजप सत्तेर आयलो तर सरकार विकास सुनिश्चित करतलें आनी घुसखोरांक भायर धांवडायतलें। 2029च्या लोकसभा वेंचणुका सावन महिला आरक्षण कायदो लागू करपाची प्रक्रिया मुखार व्हरपा खातीर सरकारान ह्या म्हयन्याच्या 16, 17 आनी 18 तारखेक संसदेचें खाशेलें अधिवेशन आपयलां अशें मोदी हांणी सांगलें। इतले मजगतीं तृणमूल काँग्रेसीच्यो मुखेली आनी राज्याच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी काल अस्तंत बंगालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भौशीक बसकांनी उलोवप केलें। केरळांत एर्नाकुलम जिल्ल्यांतल्या कुन्नाथुनाड मतदारसंघात भाजपचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी भौशीक बसकेंत उलोवप केलें। येता ती केरळा विधानसभा वेंचणूक फक्त सरकार बदलपा खातीर न्हय तर राज्याचो फुडार सुदारपा खातीर आसा अशें शाह हांणी सांगलें। 2014च्या लोकसभा वेंचणुका सावन राज्यांत एनडीएच्या मतांची टक्केवारी वाडल्या आनी आतां राज्यांत भाजपच्या फुडारपणा खालच्या आघाडीचें सरकार येवपाची वेळ आयल्या अशें तांणी नमूद केलें। पुडुचेरीन विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार मंगळारा सोंपता देखून राजकीय पक्षांनी आपली पुराय शक्ती पणाक लायल्या। ह्या केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 30 वांगड्यांच्या विधानसभे खातीर बिरेस्तारा मतदान जातलें। मुखेल राजकीय पक्षांचे फुडारी भौशीक बसका आनी रॅली घेतात। वेगवेगळ्या राज्यांनी जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुको आनी पोटवेंचणुकांच्या पयलीं रोख रक्कम सोरो अंमली पदार्थ आनी हेर आमिशा संबंदीत जप्तीचो आंकडो 650 कोटी रुपया परस वयर गेला अशें वेंचणूक आयोगान सांगलें। वेंचणूक आयोगान नमूद केलें की राज्यांचे आंकडेवारी प्रमाण सगळ्यांत चड जप्ती अस्तंत बंगालांत 319 कोटी रुपया, उपरांत तामिळनाडून 170 कोटी रुपया, आसामांत 97 कोटी रुपया, केरळांत 58 कोटी रुपया आनी पुडुचेरींत 7 कोटी रुपया जप्त जाल्यात। देशभरात पेट्रोल डिझेल आनी एलपीजीची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकार सगळे यत्न करता। एलपीजी सिलिंडर बूक करपा खातीर डिजिटल मोड वापरचो आनी सामकें गरजेचें आसल्या शिवाय एलपीजी वितरकां कडेन वचप टाळपाचो सल्लो नागरिकांक दिला। पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वितरक तराचेर जावपी अफरातफर आडावपा खातीर डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड आधारीत एलपीजी वितरणाचें प्रमाण फेब्रुवारी 2026 आशिल्ल्या 53% वयल्यान शेनवारा 90% वयर पावलां। शेनवारा 90,000 मायज 5 किल वजनाचे FTL सिलिंडर विकल्यात अशें मंत्रालयान सांगलां। 5 किल FTL सिलिंडर लागसरच्या एलपीजी वितरक केंद्रांनी उपलब्ध आसात आनी खंयचेय वैध वळखपत्र दाखोवन आनी पत्तो पुरावो नासतना खरेदी करूं येता। मार्च 2026 सावन सुमार 3.7 लाख PNG कनेक्शन्स कार्यान्वीत जाल्यात तशेंच नव्या कनेक्शना खातीर 3.9 लाख मायज गिरायकांनी नोंदणी केल्या। बंदरां जहाज येरादारी आनी जलमार्ग मंत्रालयान सांगलें सगळे भारतीय खलाशी सुरक्षीत आसात आनी फाटल्या 24 वरांत भारतीय ध्वज आशिल्ल्या जहाजांच्या संदर्भात कसलीच घडणूक घडूं ना। देशभरच्या बंदरांचें कामकाज सुरळीत चालू आसा अशें मंत्रालयान मुखार सांगलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी काल इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची आनी कतारचे प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी हांचे कडेन चर्चा केली. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाक लागून निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीचेर तांणी भासाभास केली. तशेंच डॉ जयशंकर हांणी संयुक्त अरब अमिरातीचे परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झयेद अल नाह्यान हांचे कडेन दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी इराणाक परत एकदा धमकी दिल्या उपरांत ह्या वाठारांत तणाव वाडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर डॉ जयशंकर हांणी अस्तंत आशियांतल्या 3 देशांच्या फुडाऱ्यां बरोबर दूरध्वनी वयल्यान संवाद साधलो. भारतीय ध्वज आशिल्लो एलपीजी टँकर ग्रीन आशान इराणा लागसारच्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनी यशस्वीरित्या पार केल्या. सध्या सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर ह्या सामक्या म्हत्वाच्या मार्गावेल्यान सुरक्षीतपणान प्रवास करपी हें 9वें भारतीय जहाज. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या घेराच्या फाटभुंयेर एअर इंडियान इस्रायलाक वचपी विमान सेवा स्थगीत केल्या. एअर इंडियाच्या एका अधिकाऱ्यान सांगलें, विमान कंपनीन नवी दिल्ली तेल अवीव मार्गाचेर 31 माय मेरेन विमान सेवा स्थगीत केल्या. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी फाल्यां मेरेन सागरी येरादारी खातीर उक्ती केली ना जाल्यार इराणाच्या वीज प्रकल्पांचेर आनी पुलांचेर हल्लो करतले अशी शिटकावणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी दिल्या. जर जलमार्ग उक्तो जालो ना तर इराणची परिस्थिती नरका सारकी जातली अशें काल सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हांणी म्हळां. पूण तेहराना बरोबर समजिकाय जावपाची प्रबल शक्यता आसा अशें अमेरिकेच्या प्रसार माध्यमांक ट्रंप हांणी सांगलें. इराणान म्हत्वाच्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनींतल्यान सामान्य येरादारी थांबयल्या, जाका लागून संवसारीक पांवड्यार तेलाचे दर सामके वाडल्यात आनी जगभरान म्हारगाय वाडपाची भिरांत निर्माण जाल्या. जनविश्वास तरतुदी दुरुस्ती विधेयक 2026 काला 23 मंत्रालयांच्या प्रशासना खाला 79 केंद्रीय कायद्यान दुरुस्ती प्रस्तावित केल्या. तातूंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या वट्ट 784 तरतुदींचो आस्पाव आसा. हे विधेयक किरकोळ प्रक्रियात्मक त्रुटी खातीर आशिल्ल्या फौजदारी शिक्षा रद्द करता आनी त्या ऐवजी सिव्हील दंड किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम लागू करता. भारतीय हवामान खात्यान आज अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेशाचे दर्यादेगेवेले वाठार, केरळा, माहे, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलान कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण बिहार, झारखंड आनी अस्तंत राजस्थानान कांय सुवातांनी कऱ्यांच्या पावसा सयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा. IPL T20 क्रिकेट सर्तीन काल रातीं रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरून चेन्नई सुपर किंग्साक 43 धांवड्यांनी हरयलो. बँगलुरूंतल्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत बँगलुरून चेन्नई पंगडाक 251 धांवड्यांचें लक्ष्य दिल्लें. ताका जाप दितना चेन्नईचो पंगड फक्त 207 धांवड्यो करून ऑल आवट जालो. काल जाल्ल्या आनी एका खेळांत हैदराबादान लखनौ सुपर जायंट्सान सनरायझर्स हैदराबादाचेर 5 गड्यांनी जैत मेळयलें. सनरायझर्स हैदराबादान दिल्ल्या 157 धांवड्यांचें लक्ष्य लखनौ पंगडान 19.5 ओव्हरींनी पुराय केलें. आज कोलकात्यांतल्या ईडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी पंजाब किंग्स मदीं मॅच जातली. हो खेळ सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. विधानसभा वेंचणुका खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला. मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर मुखेल फुडारी राज्यांक भेटी दितात. देशभरान पेट्रोल, डिझेल आनी एलपीजीची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकार सगळे यत्न करता. नागरिकांक एलपीजी सिलिंडर बूक करपा खातीर डिजिटल माध्यमाचो वापर करपाचो सल्लो दिला. भारतीय ध्वज आशिल्लो एलपीजी टँकर ग्रीन आशान इराणा लागसारची हॉर्मुझ सामुद्रधुनी यशस्वीरित्या पार केल्या. IPL T20 क्रिकेट सर्तीन काल रातीं रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरून चेन्नई सुपर किंग्साक 43 धांवड्यांनी हरयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.